warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back in English class with me, Ma'am Vira. Today we are going to learn about recount text. In this recount text, we are going to learn about the definition of recount text, the function or the purpose of recount text, the generic structure, the language feature, analyzing recount text, and the last is assignment. Anyone of you know what's recount text? Recount text is a text which retells events or experience in a past chronologically. Jadi recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang pernah kita alami di masa lampau dan diceritakan secara berurutan. Seperti pengalaman ketika berlibur, pengalaman bertemu idola, ataupun pengalaman yang pernah terjadi di sekolah. So, what's the function of recount text? Recount text is used to retell past event or experience. Jadi recount text ini digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Now let's discuss the generic structure of recount text. The first is orientation, the second is events, and the last is reorientation. Apa sih orientation itu? Orientation tells the readers about what happened, who was involved, where and when it happened. Jadi orientation ini merupakan pembuka yang berisi informasi dasar tentang apa, siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. The second is events. Event is a series of events in a chronological sequence. Jadi event ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. The last is reorientation. Reorientation means a personal comment about the event. It's optional. Jadi reorientation ini berisi tentang rangkuman ataupun conclusion dari semua peristiwa. Dan pada bagian ini kita juga bisa memberikan pendapat ataupun kesan tentang peristiwa yang diceritakan. Dan ini bisa ditulis ataupun tidak. It's optional. What about the language feature of recount text? The first is introducing personal participants. Ini maksudnya adalah memperkenalkan subjek yang mau diceritakan. The second is using simple past tense. Ya, karena recount ini menceritakan peristiwa atau pengalaman di masa lampau, of course, verb yang digunakan adalah simple past tense. The last is using chronological connection, seperti then, and, first, after, before, dan sebagainya. Okay, now let's analyze the generic structure of recount text. Seperti yang saya katakan di awal slide tadi, bahwa generic structure dari recount text itu ada 3, orientation, events, and reorientation. Di sini, paragraf pertama itu dinamakan dengan orientation. Seperti yang saya bahas tadi bahwa orientation itu berisi tentang apa, siapa, di mana, dan kapan. Di sini paragraf 1 tentang apa? It's about a tiring day. Siapa di sini? Ini adalah I. Kapan terjadinya? Last Wednesday. Itu dinamakan dengan orientation. And then the second is event. Event itu merupakan serangkaian
peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Berdasarkan paragraf 2 ini, eventnya yang mana? Yang pertama yaitu I went cycling. And then the second event, I went to school. The next event, I went to sport hall to play badminton. And then the next event, went home. And then I wanted to sleep. I remember there were some homeworks. And then did my homeworks. And finally, I could take a rest in my bed. Those are the events. And then the last is the generic structure of recount text is reorientation. Reorientation ini tadi berisi tentang rangkuman dari semua kegiatan atau peristiwa, ataupun di sini kita juga bisa menuliskan kesan penulis atau pendapat penulis. Those activities made me exhausted. Ini merupakan pendapat dari penulis tentang peristiwa yang terjadi. And now, let's analyze the language feature of this recount text. The first is introducing personal participants. Personal participant tadi adalah subjek yang diceritakan. Di sini yang manakah subjek yang diceritakan? Yaitu I. And then the second using simple past. Yang manakah simple past di sini? Ada kata was, spent, had, when, when. Jadi kata yang bergaris bawah ini merupakan simple past tense. And the last language feature of recount text is using chronological connection. Di teks ini yang mana chronological connection-nya itu? First, then, after that, and then the last, finally. Okay, now to make sure that you have understood about recount text, please do this assignment. Analyze this recount text based on the generic structure and the language feature. Thank you so much. Don't forget to subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.